नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बयान करेंगे घर देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और इस लिहाज से ताबीरें भी मुख्तलिफ होती हैं, जैसा कि घर में दाखिल होना, घर से बाहर जाना, 2 मंजिला मकान देखना, घर को टूटते हुए देखना, ज़लज़ले की वजह से घर गिरते हुए देखना, घर से मट्टी बाहर निकालना, घर का तंग होना, घर का बदनुमा होना, घर में किसी और को दाखिल होते हुए देखना। इसके अलावा भी कई सूरतें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर आपने हमारे चैनल अरूज फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब आते हैं अपने मौजू यानी ख्वाब में घर देखने के हवाले से। ख्वाब में घर के अंदर दाखिल होकर घर से बाहर आना बीमारी की वजह से करीब अलमर्ग होने और फिर सेहतमंद होने की दलील है। बीमारी से निजात पाएगा। अगर कोई ख्वाब में 2 मंजिला घर देखे तो इसकी ताबीर है 2 औरतों के साथ निकाह करेगा। ख्वाब में घर को डूबते हुए देखना मुश्किलात में फंसने और फिर निजात पाने की निशानी है। ख्वाब में घर को ज़लज़ले की वजह से गिरते हुए देखना लोगों के मुसीबत में मुब्तला होने और वबा फैलने की निशानी है। ख्वाब में घर ज़मीन पर देखना दीन और दुनिया नाम हासिल होने, इल्म सीखने और अंजाम खैर होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि बैल घर से बाहर निकल रहा है तो इसकी ताबीर है रिस्क में तंगी होगी, भूख अफलास और तंग दस्ती मिलने की निशानी है। अगर कोई देखे कि घर चश्मा निकल रहा है, उस चश्मे की कदर व कीमत पर गम और दुख मिलेंगे। ख्वाब में घर से मट्टी बाहर निकालना इसकी ताबीर है माल व दौलत ज़ाया करेगा, रंजो गम मिलेंगे। अगर कोई देखे कि घर से मट्टी इकट्ठी कर रहा है तो इसकी ताबीर है माल जमा करेगा। ख्वाब में सीमेंट वाले घर को देखना या घर में दाखिल होना हराम तरीके से दुनिया मिलेगी। अगर कोई ख्वाब में घर का दरवाज़ा देखे तो इसकी ताबीर है गुलाम या नौकर मिलेगा और वो उनसे खिदमत हासिल करेगा और फ़ायदा हासिल करेगा। अगर कोई आदमी ख्वाब में घर को गर्क होता हुआ देखे तो उसकी ताबीर है ख्वाब देखने वाला मुश्किलात में फंस जाएगा। अगर खुद को सलामत देखे तो निजात मिलने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि घर बदनुमा है, बुरे कामों की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में घर को तंग देखे तो साहिबे ख्वाब के लालची होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब के अंदर घर का टूटा हुआ सतून देखे तो उसके मौत आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे। अगर कोई देखे ख्वाब में कि घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है तो उसकी ताबीर है दौलत कम हो जाएगी और इज़्ज़त भी कम हो जाएगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि घर का माल लुटा रहा है तो उसकी ताबीर है इल्म व हिकमत सिखाएगा और तंदुरुस्ती पाएगा। अगर बेइल्म है तो वो सखी बनेगा,
یعنی سخاوت کرے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ گھر کوئی داخل ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داخل ہونے والا اس کے راز سے باخبر ہے۔ اگر داخل ہونے والا فاسق اور گندہ انسان ہے تو وہ خواب دیکھنے والے کی بیوی یا اس کے مال کے سلسلے میں خیانت کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گھر کشادہ ہے تو اس کی تعبیر ہے خوشی ملے گی اور وہ دولت مند ہو جائے گا۔ خواب میں گھر کو تنگ و تاریک دیکھنا رنج و غم دکھ زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گھر کے دروازے کو تالا لگا رہا ہے تو نکاح کرانے والے کی علامت ہے، اور اپنی کوٹھڑی کو تالا لگانا سامان بیچنے کے لیے دلالی کرنے کی نشانی ہے۔ خواب میں گھر کو ٹوٹے ہوئے دیکھنا دولت میں کمی پیدا ہوگی اور عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ خواب میں اپنے گھر کو دوسروں کے گھر سے علیحدہ دیکھنا، اس میں مردے دیکھنا تمام افراد کے مرنے کی نشانی ہے۔ اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، توبہ استغفار کرے۔ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں اپنا یا کسی اور کے گھر کو چونا کرنا یا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھنا آرام پانے اور دولت ملنے اور عزت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں گھر یا پرانی عمارت کو گرانا غم اور شر میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں گھر کو گرتے ہوئے دیکھنا اس کی صورتیں ہیں: اگر مرد دیکھے تو صاحب گھر کے مرنے کی علامت ہے، اگر عورت اپنے اوپر گھر کو گرتا ہوا دیکھے تو اس کے شوہر کے مرنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں گھر کی چھت سے پانی اندر آنا اور کپڑوں کا بھیگ جانا دشمن کے لوگوں پر سرکشی کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھنا گھر کے مالک یا مالکہ کے فوت ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گھر کی صفائی کرنا غربت سے نجات پانے، ساری مصیبتوں کے دور ہونے اور دلی خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں گھر کی لپائی کرنا دیندار ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں گھر کا گر جانا مٹی یا دھول کا خواب دیکھنے والے کو لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جائیداد کا مال ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا۔